नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ अमान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 269 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा और आयत है हमारी 269। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे और बाद में बा मुहावरा तर्जुमा और फिर उसकी तफसीर देखते हैं। यूतिल हिकमता, अता करता है हिकमत, मैं यशाउ, जिसको वो चाहता है, और मैं यूतल हिकमता, और जो कोई दिया गया हिकमत, फ़कत तो तहकीक ऊतिया वो दिया गया खैरन कसीरा, भलाई बहुत ज़्यादा, व माँ और नहीं यज़क्करू नसीहत पकड़ते, इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली है बेशक उसको बड़ी नेमत मिली है, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। ये बहुत ही प्यारी आयत है, आप इसको करीम कह सकते हैं पूरे रकू की, ठीक है। तो बहरहाल एन सदका, खैरात और माली मामलात के बीच में इस आयत का आना हिकमत का यहाँ बहुत खूबसूरत मायने है, ठीक है। वरना हिकमत बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, किसी भी चीज़ का उसकी जगह पर होना, ठीक है, जिसको जब जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा होना। हक्कामा देखें ना, हुक्म मसलन आप देखें कि आप खाना पका रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें पुलाव बना रहे हैं, तो नमक कितना डालना है, पानी कितना डालना है, उसको कितनी हीट पर पकाना है, ये हिकमत है। अगर तो आपने सारी चीज़ें सही फॉलो कर ली तो पुलाव बहुत अच्छा बनेगा, और इसका ऑपोजिट भी है। तो यहाँ माली मामलात में हिकमत क्या है कि कब कहाँ कितना देना है। आप देखेंगे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ ताजिर भी जो है ना, वो ये जानता है, उसको ये पता होता है कि क्या सौदा करूँ तो मुझे नफ़ा होगा और क्या करूँ तो मुझे कम मिलेगा, कहाँ देने से फ़ायदा होना है और कहाँ देने से नुकसान होना है। तो यहाँ मुराद है कि ऐसे ही उठाकर ना दे दिया करो, ठीक है, जान ना छुड़ाया करो ज़कात के माल से। क्या करें, किसको देना है, अच्छा फ़लाँ आदमी को दे देते हैं, उधर दे देते हैं, इधर दे देते हैं। माल को खर्च करते वक्त और ख़ास तौर पे अल्लाह के रस्ते के माल को खर्च करते वक्त भी हिकमत से खर्च करो। और यकीन करें कि अगर इस आयत पर हम गौर करें ना, आज अपने दीनी इदारों के और मस्जिदों के और हर दीनी कॉज जिसको आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या वॉलंटरी कॉजेज़ हैं, उसके आधे से ज़्यादा मसले सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह के हुक्म से हल हो सकते हैं अगर वहाँ के लोग जो हैं रिसोर्स को हिकमत से इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के पास हर महीने कह लें या हर हफ्ते में हज़ारों के हिसाब से चंदा आता है, फिर भी थोड़ा है। महीने के लाखों उनके अकाउंट्स में जमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जमा तफरीक करके थोड़ा बहुत गुजारे के साथ आ गया तो वो भी बहुत है। तो इसको छोटी सी मिसाल से यूँ भी समझ सकते हैं आप कि ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी तरह से होती है। जो बहुत सुगड़ और ख़ानदानी ख़वातीन होती हैं ना, वो खामिन की थोड़ी सी इनकम में भी बहुत अच्छा गुजारा कर लेती हैं। और यही हिकमत है कि कानों कान लोगों को ख़बर नहीं होती कि आपके पास है भी कि नहीं है, और ये बहुत थोड़े लोगों को आता है। दो तरह की गैर हकीमाना सोचें हैं आज के दौर में माल स्पेंड करने के बारे में। और मैं सिर्फ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात नहीं कर रही, अपने रास्ते में भी खर्च करने में आज के दौर की हिकमत जो है ना वो कोई नहीं रही। कभी आपने वर्थ सोची है? आप छोटी सी मिसाल ले लें, आप 50,000 का एक सूट ले लेते हैं और फॉर्मल सूट है, ठीक है, ये ब्रांड्स का तो इतने में आ ही जाता है, ठीक। तो क्या होता है, फॉर्मल सूट आपको पता है पहले और दूसरे दिन का दुल्हन का जोड़ा तो नहीं है ना, पार्टी वेयर है। अब आप जोड़े को हैंगर में रखें और ज़रा गौर करें कि कपड़ा कितने का है, फिर उसके ऊपर जो कढ़ाई है, मोती तारे, वो कितने के हैं, और ये सारा जमा तफरीक करके आप ये सोचें कि आपने इसको कितने में ख़रीदा है और कितनी दफ़ा आप पहन चुके हैं। और अगर आपने 2 या 3 दफ़ा उसको पहन भी लिया ना, तो अब आप कहेंगे कि जी अब दोबारा कहीं जाकर ये जोड़ा पहनूं, ये तो मैंने पहले ही 2-3 दफ़ा देख लिया, ये तो सब ने देख लिया, ठीक है। तो आप ज़रा इसको बेचने जाएँ, ज़रा कोई कितने में लेगा आपसे। इसके बरक्स अगर आप आधा तोला सोना ले लेते हैं, वो भी तो 50,000 में आ ही जाता है तकरीबन आज के ज़माने में। तो अगर अल्लाह ना करे कि आपको पैसों की ज़रूरत हो और अगर आपको उसको बेचना पड़ जाए तो वो कितने में बिकेगा? कम से कम उस सूट से तो ज़्यादा में ही बिकेगा ना। तो बताएं, सोना ख़रीदना हिकमत है या जोड़ा? लोग पुराने ज़मानों में सोना ख़रीदते थे कि बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन आज लोग जो हैं वो कपड़े बनाते हैं,
کہتے ہیں کہ جی کپڑوں پر کام ہی اتنا ہے کہ زیور پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیا یہ حکیمانہ فیصلے ہیں؟ آج کے بعد شاپنگ کرتے وقت جب جائیں نا کسی کو کہیں تو ایک دعا اپنے لیے ضرور کیا کیجیے کہ اللہ مجھے حکمت سکھا دے کہ میں پیسہ کہاں خرچ کروں. ٹھیک ہے. تو بہرحال سبق کیا ہے اس سارے میں کہ اصل سے نہیں کٹنا. ہم اپنے معاملے میں اسراف سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ کانٹاں چھاٹیاں، توڑاں پھوڑیاں. ٹھیک ہے. تبھی تو بچتا نہیں ہے ہمیں. اللہ کے راستے میں مال دینا جو نا حکمت کا تقاضا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے راستے کی حکمتیں ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ حکمت بھی ایسے ہی نہیں ملتی. یاد رکھیں راس الحکمت و خافت اللہ. اب ایک سوال یہ بھی آپ کا دماغ میں شاید آئے کہ اگر حکمت اتنی پیاری چیز ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو پھر یہ آتی کہاں سے؟ کیونکہ مال جو ہے وہ تو ظاہری پیمانوں سے ناپا جا سکتا ہے نا، حکمت نہیں ناپی جا سکتی. تو یاد رکھیں کہ یہ حکمت جو ہے نا یہ اللہ کی دین ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتی. یہ آپ کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں حاصل کر سکتے. یہ اللہ جب دیتا ہے نا، اور یہ اللہ کب کس کو دیتا ہے؟ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف لاتا ہے، تقوی آتا ہے، دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا مقصد بنا لے، دین کے تقاضوں پر اپنے ہر مقصد کو، اپنے ہر تقاضے کو قربان کر دے. ٹھیک ہے. دنیا کو قربان کر کے آخرت کی نعمتوں کو اپنا مقصد بنا لے. پھر اللہ ایسا گہرا یقین اور ایسی بصیرت دیتا ہے نا بندے کو کہ ایمان کسی ایسی چیز کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا جس میں کم فائدہ ہو رہا ہو. اور یہ دنیا کے سارے خزانے جمع کر لینا اس سے بڑی دولت ہے. پھر سر کٹوانے میں بھی مزہ آتا ہے اور مال و دولت لٹانے میں بھی مزہ آتا ہے. اور پھر انسان ایسا جوہر بن جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایمان کا سرا حکمت سے ہے. ایمان جو ہے وہ تبھی بڑھتا جائے گا جب حکمت بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. ایمان صاف ستھرا ہوگا، حکمت بھی صاف ستھری ہو جائے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر ابراہیمی عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جو کہہ رہی تھی کہ ابھی نہ کود آگ میں. اور موسیٰ جو ہیں وہ بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے تو حکمت کیا کہہ رہی تھی؟ کود جا. اور عقل کیا کہہ رہی تھی؟ رک جا، سمندر میں ڈوب جاؤ گے. اور میدان بدر دیکھ لیں، اس کی جو حاضری تھی 313 کے مقابلے میں 1000 کی، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ پرواہ کیے بغیر ایسی جنگ میں حصہ لیا کہ پھر فتح اور کامیابی مسلمانوں کا نصیب بن گئی. اور یہ ہے وہ حکمت جو سارے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے. بعض خواتین کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ گھر چلانے تک کی حکمت نہیں ہوتی، وہ ادارے کہاں چلائیں گے. بعض کو تو اپنے بچے پالنے کی حکمت نہیں ہوتی، دوسروں کے بچے کہاں پالیں گے. بعض اپنے شوہروں کو خوش نہیں رکھ سکتی. اور یہی چیز مردوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی ہے. کچھ مرد تو بہت ہی زیادہ غیر حکیمانہ ہوتے ہیں، اور جو نہ شکرہ ہوگا نا وہی غیر حکیمانہ بھی ہوگا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ شکر گزار بندے کو رول کر ہی صحیح، لیکن آخر کار اس کو حکمت مل ہی جاتی ہے. تو اب ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی سے نفع نقصان جمع تفریق فائدے یہ سب چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اللہ رب العزت جو کہتا ہے نا وہ کرتے جائیں. زیادہ نہ سوچیں تو انشاءاللہ حکمت ضرور ملے گی. اور یہ مانگا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہے آپ کو؟ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا کر. تو وہاں حکم جو ہے نا وہ حکمت کے معنوں میں ہے. اور آج صورتوں میں بھی حکمت مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. شرط صرف یہ کہ اپنے اندر سچائی اور اخلاص لاتے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طرح سے اس قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.